আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজিয়া তাসরুল মন্তগতু আরগো সবকলে এরা অনার মন্ত হাজির হই সবক ইমাম মাদে বহসুল মানা ইয়ানি মানারে বহস করা দেব ইয়ানি মফহুমর তারিফর বয়ান করা দেব মফহুম হারহ ইয়ার পরে জুজি আর কুল্লির তারিফর বয়ান করা দেব তাহলে চাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল মন্তকন মাদে 10 নম্বরের পৃষ্ঠান মাদে বহসুল মানার বহস माना हर हो जो शीश जहन में हासिल हों जो शीशने की जहन मादे हासिल हो और उसी को मफहूम भी कहते हैं और यहाँ अंदर मफहूम बोली हो माना ज़ारे हो मफहूम तारे हो अंदर माना हो दे जैसे जहन मादे हासिल हो मफहूम हो दे जैसे जहन मादे हासिल हो माना ज़ारे हो मफहूम तारे हो तो ले मफहूम की दो किस्में है मफहूम और दो किस्म जुज़ी कुल्ली तो ले माना रो दो किस्में गुजारी माना की दो किस्में है माना दो किस्म जुज़ी कुल्ली अने तले जुज़ी हरह कुल्ली हरह साई जुज़ी वो मफहूम है वो माना है जुज़ी होइंदे वो मफहूम रे वो माना रे जो ज़िबानी की अपनी ज़ात के एतबार से कसीरिन पर सादिक न आए ज़िबानी की निज़र ज़ात और एतबार निज़र गा एतबार निज़र जिस्म एतबार ने निज़र कन हाका से हाक के अंदर एतबार बेशर वो रे सादिक न आबो बेशर न बुझाबो बेश होदी ही अंदर कबूल न करी बइते बाट्टा होता ইতান মাদে আর জনরে আয়তো নদিব গাই মাইতো নদিব হিতে এজন বুঝাই গেনে এবারও হব দেখি जुज़ई हर तारीफ करे या उसका नफ्स तस्वुर वक़ुए शिरकत से मानी हो या तबा यहाँ नर नफ्स तस्वुर यहाँ नर निजे बाजे नफ्स तस्वुर मानी यहाँ नर निजे बाजे वक़ुए शिरकत तो माने हो मानी शरीक ओन तो माने हो शिरिकरे मानी शिरकतरे वाक़िआ तो नदिब यहाँ नत मादे यहाँ मादे शिरकतरे मानी आरजन मियाँ तो नदिब वाक़िआ तो नदिब जैसे जना क्या आली होदी बोलले कान माना माना यान निजन मादे आरजनरे गोलजनोदेर মানে জিবানি কি বেশের ওরে সাদেক নয়ের আলিমানি বেশ না আলিমানি একজন গো ইনসানিতে উসমান অনেকের নাম উসমান রাখকে তাহলে উসমানি বললে কিরে একজন নিবা মাদে আরজন শিরকত জনদের তারপরে কুল্লি হার ও মফহুম है वो मफहूम रे कुल्ली हुयूम जू जे मफहूम मानी कि अपनी ज़ात के एतबार से निज़र ज़ात और एतबार कसीरिन पर सादिक आए बेश और वो सादिक आए जीवानी की निज़र ज़ात और एतबार क्यों और सादिक आए बेश और वो सादिक आए जैसे या उसका नफ्स तस्वुर वो कोई शिरकत से माने सवा एड़ा नो हो दिया हो दे एड़ा हो दी बोती कुआ या तो ही बार नफ्स तस्वुर माने ही बार निजे बाजे कुल्ली ही बार निजे बाजे वो कोई शिरकत तो माने नइबो वो कोई शिरकत ओई फारिबो शिरकत शरीक ओई फारिबो आरकान मियाई फारिबो इबार होबो दे कुल्ली बाक्का हता कुल्ली मादे बहुत तान शिस्ता कीबो जुजी मादे एक कान शिस्ता कीबो दे दुरत बुझियो कुल्ले के पाए जाने की से सूरती हैं कुल्ली रे फाज़ है बोला बोली सवान सूरत से कुल्ली रे फाज़ा बोला हवान सूरत से सवान सूरत से अव्वल एक नंबर मदे उसके फ़र्द का पाया जाना मुमतना है ही बार फ़र्द एक नंबर मदे कुल्ली बच्चों दे फ़र्द बेशियास हुआ फ़र्द मानी एक कान दुइयान तीन निंदला होल्दे फ़र्द मानी एकला ए फ़र्द बेशियास है फ़र्द जहन बेशियास है इन फाज़ोनान मुमतना ओइब मुमतना मानी बिल्कुल वजूद ओइ नफारन मुमतना तारबी आरगे फुजी मुमतना मानी किरे बिल्कुल वजूद ओइ नफारन তাহলে এক নম্বর মাদি বার ফরদা বিলকুল উজুদ অন্য হারিব জানি কি শরীকে বাড়ি তালা আল্লাহ তাআলার সাদে শরীক অন তাহলে আল্লাহ তাআলার সাদে শরীক অন ইয়ান হইলে কুল্লি তাহলে কুল্লি যখন কুল্লি মানে বহুত ফরদা আছে তাহলে হিন কিন্তু অন্য হারিব বিলকুল এবার হব দে কুল্লিয়ে পয়লা কিসিম কুল্লির চকে জন তো পয়লা কিসিম दूसरा হইলে মুমকিন তো হে মুমকিন ওই হারিব মানে ওই কুল্লির ফরদ ফাজনান মুমকিন কুল্লির ফরদ ফাজাই পারিব মানে কুল্লির তো ফরদ আছে একখান দিয়ান তিন ফরদ আছে একলা একলা জুসকল আছে ফরদ তাকানোর বাদে ইহিন ফাজনান মুমকিন মগর পাই नहीं जाती मुमकिन ওই বাদে ফানা যা मुमकिन মানে ফাজাত পারে নফাত পারে বের হবে মুমকিন কিন্তু পাই नहीं जाती मगर फाना जा जैसे उनका गो फाक ए फाक इबा दुनिया में बेশি ডর ফাক सबसे डर फाक इबा उनका তাহলে उनका इबा হইলে কুল্লির ওনাকা ফাদনান কি আছে ইবা হইলে মুমকিন ফাদনান মুমকিন কিন্তু ফানা যা আজ দিনে মহনি কেন দেখে তেসিরি 3 নম্বর মাদে পাই তো জাতি হে ফায়ো যাইব মানে ফরদহীন দুনিয়ার মাদে ফায়ো যাইব ফাজনের বাদে মুমকিনও আছে মুমকিনও বাদে সুকে দাহাই যাইব
फादनन मुमकिन बाद पाई तो जाती है फादा देबो फाजोन और बाद मगर सिर्फ एक और दूसरे का पाया जाना मुमकिन है नामुमकिन है पाया जाना मुमकिन है सिर्फ एक्कन वादा है सिर्फ हवन वादा है एक्कन वादा है हियान बादे अरकन फादनन मुमकिन आसे एक्कन वादा है किंतु अरकन फादनन मुमकिन किंतु फाना देबो इन की जैसे जानी कि शम्स व कमर इनले मिसाल शम्सुन कमरुन আছে সানের দে বেল আছে ইনলে একখান ফাদার আরকান ফাদার না মুমকিন আছে কিন্তু পানা দেব छोटे साइन नंबर गान ले ये ही फर्द पाई जाती है एक्कन फर्द फादे बुदे दूसरे का पाया जाना मुमतना है डायरेक्ट 3 नंबर गान मादे दूसरा गान फादर ना मुमकिन एक्कन फादे वो अरकन फादर ना मुमकिन আছে फादर करे ना पारे साइन नंबर मादे एक्कन फादे वो फर्द কিন্তু दूसरा एक्कन फर्द फादर ना बिल्कुल मुमतना আরকান উলুমা বানা দেব এবারে হবো দে ওয়াজিবুল ওজুদ আল্লাহ তাআলা মিসাল আল্লাহ তাহলে আল্লাহ সাদে একখান ফাদার একজনের ফাদার আল্লাহ গরে এক জাতের ফাদার কিন্তু আর গো ফাদার না বিলকুল মুমতানা ডাইরেক্ট বানা দেব এবারে হবো দে अने कुल्लेर 4 नंबर और किस्म 5 हुई 5 नंबर और किस्म मिले उसके अफराद बहुत पाए जाते हैं वो इबार अफराद बेशा बेशी फाद है वो मगर मुतनाही मानी अने किनो बा দশ যাবেন জানাবো লাস্টিক হত আছে গদ্দে মুতানাই মানে কি আছে হত আছে এবার ফর্দ বেশি আছে ফর্দহীনর কি আছে লাস্টিক হত আছে তো জম ফাদা বুদিয়া এন হইর হত আছে যে সে জানি কি সবা সাইয়ারা সাতটা হুদুন তারা আছে আসমানের মধ্যে সাতটা কি আছে তারাহীনের নামও আছে মিরকাতের হাজার মাদা আছে তারাহীনের নাম না তাহলে এই তারাহীন হইলে ফর্দ বেশি নয় সাতটা হলে তাহলে ফর্দ বেশি হওয়ার পরে একজন দুজন তিনজন 7 জন আছে 7 জনের পরে 10 যাবেন যাহালি 7 জন আছে দিন হত আছে লিমিট আছে এবার হবে দে কুল্লির 5 নম্বরের কিসিম আফরাদ বেশা বেশি পাওয়া যাবে কুল্লির 5 নম্বরের কিসিম কি আফরাদ বেশি বেশি পাওয়া যাবে কিন্তু লাস্টিক হদ 10 যাবেন দেব যদি হদ 10 যাবেন হদ হলে এবার 6 নম্বরের কিসিম যাবে কই সেটা 6 নম্বরের মধ্যে বহুত পায়ে যাতে हो বেশা বেশি পাওয়া যাবে আর গায়র মুতানাহি হবো মানে 10 যাবেন জানবো লাস্টিক হত নতাইব কান जैसे इंसान তো বেশা বেশি ফরদ আছে হজন আছে 10 যাই নাই গণিগুল করে পারি মানে দুনিয়ার মধ্যে হনিকে ইনসান রে তাহলে এই যদি হিন্দিলা 10 জন হদ হইলে হাত মাদিবা কুল্লির 6 নম্বরের কিসিম यानले कुल्लिर 100 सूरतर बयान करजे তাহলে কুল্লির দে জুজির তারিফার আনা বুঝিবে জি জুজি হারে হ ও মানা জামানা মাদনে কি সুদে একখান বুঝাবো আর জনের শরীক হইতে দিব কুল্লি হইনে ও মানা জামানা মাদনে কি ও মফহুম মাদনে কি মানে আর জনের শরীক হইব বহুত জনের বড় সাদে কাইবো এবার হবে কুল্লি এই কুল্লির সকিজিম পাইলাম মানে ইয়ার পরে মানার তারিফার পাইলাম আজ যার সব করলে দূর ইনশাআল্লাহ আজ সবক মাদে কুল্লিয়াতে খামসারে বয়ান করিম আশা করি আপনারা আর আমার সাথ দিবা বলি আর চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করিবা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।